तुमच्याकडे काल येयला ते म्हटल्यार ती जमनीची कितें इश्यू ती तुमची प्रॉपर्टी आसा म्हणून कितें इश्यू तो युरीन काडला काल हांवें एक एप्लिकेशन केल्लें जे कंपाउंड एरिया आसा थंयसर ती जर ते कंपाउंड एरियान लागना जाल्यार कन्वर्ट करचें अशें एप्लिकेशन तुमची जागा पर्सनल सर असेंब्ली सेशन स्टार्ट कितें तुमी एक्सपेक्ट करता बजेट सुद्दां असेंब्ली सेक्शन अशें सदांच आमी खूब अशे प्रश्न आमचे मतदारसंघाचे घातलेले आसा ते जावना आनी एकंदरीत गोंयच्या हितान जे प्रश्न आसतले आमी काही लोकांचे आसतले ते बी आमी अटेंड करपाक घेतलेले आसा ताजेर आमकां उतरां मेळटलीं आनी अपेक्षीत सोल्युशनाय मेळटलीं अशी अपेक्षा करता साल्वादोर आनी शेरा फेरीचे जो प्रोजेक्ट आसा ब्रिजाचो तो प्रोजेक्ट आतां कितें स्टेटस आसा ताजो ताजे टेंडर ऑलरेडी जाल्लें आसा आनी वर्क ऑर्डर अलॉट करपाक जाय दिवपाक जाय पण परवडचे काही लोक अपोज करता म्हणजे कितें फार्मर्स जाले अपोज करताले मीन्स तेजे कितें जाले सॉल्व जमनीचे आनी अशें म्हणजे आतां कितें पूल जाल्या उपरांत एप्रोच रोड जो आहा तो वायड जावपाक जाय अशी लोकांची अपेक्षा आसा ती अपेक्षा पुरी करपाक लागून आपलें सरकार तेजेरूय काम करीत आसा म्हणजे अशें कितें वायडनींग करप हें सुद्दां काम चालू केन्ना पण फाउंडेशन एक्सपेक्ट करता तुम्ही या टायमा भितर जातलो JSRDC तो प्रोजेक्ट हँडओव्हर केल्लो आसा तेंच्या प्लॅनिंगानुसार या टायमा भितर जावपाक शकता हय फार्मर्स जे असले तेंचे कितें इश्यूज असले मीन्स कंपेन्सेशन रिगार्डिंग कितें एक्झॅक्ट ऑल टुगेदर 28,000 स्क्वेअर मीटर जमीन लागता त्या भितरली अरावंड 19,000 स्क्वेअर मीटर भितर कंपेन्सेशन जाल्लें आसा गव्हर्मेंटा कडेन येयल्लें आसा आनी जे उरलेले आसले ते कंपल्सरी एक्विजिशनाक ओके गव्हर्मेंटा कडेन येयल्ले आसा बजेटाक जाय ओके सो जातलेच ब्रिज आनी Bridge कितें एक्सपेक्ट टायम कितें The voice for Coin.